सलाम अलैकुम पाकिस्तान। सिंगा चाल दे खैर दे माशाअल्लाह पाकिस्तान। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद नजवान कुल्लु आलिम फिल दीन कैफ युवाती हज़ा दीन फिल हयाती अला जुहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिमीन बाद अल अरब الدين حياة في الباكستان في كل عالم بسبب الميديا وبند في الكل الفكة في الدعوة الله في الجهاد في التزكية في الختم النبوة في العلم تكي عثماني مفتي تكي عثماني في التزكية سيد مختار شاسة وفي دعوة الله مولانا الياس في جهاد ملا عمر وفي ختم النبوة مفتي محمود وسبا صحابة حق نواز جغبي حبيبي. أنا أحب إن شاء الله كلهم مجاهد ختم نبوة إن شاء الله. कायदानी काफर जो ना माने वो भी काफर। हम ختم नबूवत पर जी जान उठा देंगे, उठा जो कोई फितना हम राख बना देंगे। ختم नबूवत का जो पहला मुजाहिद पूछा जो किसी ने हम सिद्दीकी दिखा देंगे। ए गुम्बत हदरा के मकी आका आपके दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे। ختم नबूवत जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।